لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کور ماتا بھدرکالی स्थापन جموں مز پوجا ات موقع پہ خطاب کران سنہن وون زِ دہشت گردی آخری مرحلس مز تو کی دہشت گرد یم امن خراب کرنچ کوشش کران ست وونک کاشر پنڈتن مکانن ہز تعمیر خاطر سری نگرس مز یہ کم قیمتس پہ زمین فراہم کرنے پورے بھارت میں ایک सांस्कृतिक पुनरुद्धार की नई धारा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बही है, जिसका असर स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा है। मेरे पास बातचीत में भी ट्रस्ट के लोगों ने मुझे अभी बताया है, इस ज्ञापन में भी ढेर सारी बातें कही गई हैं। एक तो 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति कश्मीर में बने कि आप अस्थायी रूप से बच सकें। पिछले दिनों चर्चा में मैंने कुछ साथियों से कहा था कि एक तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें प्रशासन जमीन सस्ते दर पर श्रीनगर में उपलब्ध कराएगा, वो घर बनावे, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरा, जहां तक प्रशासन के साथ समन्वय का, मेरे दफ्तर में भी पहले अच्छे लाबरू थे, अभी मिंगा शेरपा हैं। दोनों डिवीजनल कमिश्नर हमारे, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे जम्मू के हैं, या वहां एडीजीपी, यहाँ आईजी, ये जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये स्वाभाविक रूप से आप में से किसी को भी कभी भी कोई जरूरत हो तो निसंकोच आप इनसे मिल सकते हैं। और मैं यकीनी तौर पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई वाजिब काम में कोई विलंब नहीं होगा। हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं सिद्धा साहब, बहुत मेहनत से इन्होंने बहुत सारी स्कीमें यहाँ लागू की हैं। पीछे आपके कैंप में भी सिद्धा साहब ने 7-8 योजनाओं को क्रियान्वित करने में बड़ी मेहनत की थी। मैं सिद्धा साहब को भी बधाई देता हूं और सिद्धा साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि अब काफी आवास बन के तैयार है, उनका रेगुलर अलॉटमेंट अब कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी परेशानी झेल रहे हैं। और वहां जो कमी रह गई उसकी भी एक रिपोर्ट दीजिए। जैसे मैं पीछे बारामूला गया था तो उस दिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपका आवास जहां बन रहा है वहां पीने के पानी के इंतजाम का शुभारंभ किया गया। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, सड़क, बिजली, पानी, तो वो प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर उसे हल कराएगा। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से जहां जहां आवास बने हैं, भारत सरकार, अब सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसमें धन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। यहां से एस्टिमेट गया था, कुछ क्वेरीज आई, फिर से वो भेजा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी आ जाएगा, तो बाउंड्री और सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए जाएंगे। हालात पहले से काफी बेहतर हैं। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन ये जानबूझ करके पड़ोसी देश या आतंकवाद के पोषक ये कोशिश करते हैं कि छिटपुट एक आध साफ टारगेट देख करके वो हमला करते हैं, जिससे पूरे समाज में एक नई प्रकार की वेदना पैदा होती है। हम कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से कश्मीरी पंडित समुदाय या माइनॉरिटी के जो लोग हैं या जो भी वल्नरेबल लोग हैं, उनकी सुरक्षा पूरी तरह से। रूट्स इन कश्मीर तर्जमान अमित रायना कोर कश्र पंडितन खतर कम कीमतस पे जमीन फराहम करने के ऐलानस पे पनुन रद्द अमल ज़हिर बलि बोझो तिमो क्या हुआ। 33 वर्षों से कश्मीरी पंडित समुदाय को न्याय के अलावा हर चीज का प्रलोभन दे दिया गया है। कश्मीरी पंडित समुदाय की कश्मीर वापस जाने को लेकर बेसिक 2 मांगे हैं। पहली मांग है कि जो न्याय प्रक्रिया है उसे तेज किया जाए, एसआईटी का गठन किया जाए और जो केसेस ऑफ किलिंग है उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाए, फास्ट ट्रैक किया जाए और जो जाति संहार हुआ है उन मूल कारणों को उजागर किया जाए। दूसरी मांग ये है कि 1 प्लेस सेटलमेंट में कश्मीरी पंडितों को बसाया जाए ताकि वह फिर से एक टेरर विक्टिम, एक टेरर अटैक के शिकार ना बने। इन 2 मांगों के अलावा सरकार ने हर एक प्रलोभन देने का प्रयास कर लिया है और बार बार विफल रहे हैं। एलजी साहब से मेरा निवेदन है, मैं आपकी मंशा की कदर करता हूं, मैं आपके थॉट प्रोसेस की कदर करता हूं, मगर आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में तभी वापस आएगा, तभी वापस रह सकता है जब उसे न्याय की गारंटी मिले और 1 प्लेस सेटलमेंट की सुरक्षा की गारंटी।
سابق ڈی جی پی جموں کشمیر کلدیپ کھڑا وون زِ کشیر من سیکیورٹی مجموعی صورتحال من کافی بہتری آمز ولو بوزو کلدیپ کھڑان کیا وون. دیکھیں سیکیورٹی سچویشن میں بہت امپرومنٹ آئی ہے. آل ٹائم لو ٹیررزم انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس سال اور یہ دن بہ دن بہتری ہو رہے ہیں اور آگے والے وقت میں بھی بہتری ہوں گے اس سے حالات. اور یہ اپارچون ٹائم ہے کہ جب اس ڈائریکشن میں ریہیبلیٹیشن آف کشمیری پنڈتس ویلی میں بیک جائے, کشمیر میں واپس جائے, اس کے لیے ایک بہت بڑا قدم ایل جی صاحب نے اناؤنس کیا اور اس سے کافی پروتساہن ملے گا, انکریجمنٹ ملے گی. کیونکہ کافی سارے جو خاص طور پہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کو پہلی پرائرٹی دی جائے گی تاکہ وہ وہاں پہ لینڈ لے لے ریڈیوس پرائسز پہ اور ریہیبلیٹیٹ ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت آیا ہے اب جب ٹیررزم بھی نہ کے برابر ہے اور یہی وقت ہے کہ جب اب ایسے لوگوں کو جو ابھی واپس جا رہے ہیں اور جو بار بار جانا چاہتے ہیں اور ان کی تعداد بہت ہے, وہ آگے بڑھنے چاہیے, سرکار کو کوآپریٹ کرنا چاہیے اور سرکار کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس میں انڈورس کر کے اس کو اور مضبوطی دینے کے لیے خود آگے آئے اور اس اسکیم کا فائدہ لے لے تاکہ ایک جو کمپوزٹ کلچر ہے کشمیر کا وہ واپس وہاں پہ ایک ریہیبلیٹیٹ ہو جائے وہاں پہ اور کشمیری پنڈت واپس جا سکے. لیفٹنٹ گورنر مشیر راجیو رائے بھٹناگر کور موسم سرماچ تیاری تو لاجسٹک انتظامات حوالہ نیوز 18 ست کت تمو حال ہی تمام سڑک ایجنسیز تو تہذ سلو کلیئرنس ایکشن پلانک تفصیلی جائزہ ہیوتمت. Yes, we have vastly improved our capacity in terms of dealing with snow clearance. A lot of new equipment has been brought in. And as you had seen last year also there was an improvement, but this year we are much better placed as far as winter preparedness is concerned. In terms of power also we are equipping ourselves. In terms of the emergency services, also disaster management also has come of age, and we have all the paraphernalia and the personnel which are required to meet with the winter preparation. Wherever stocking is required, that is being done and it would be completed in time. And we are going to ensure that even in the winters, even when there is a heavy snowfall, all the civic services including health services and other services are kept available. Transport including emergency transport, fire services, ambulances, police services, they would all be fully operational, and definitely you would see that in this winter the arrangements would be better. سنوان سروش چونکس اس جڑے میں سروش تہ کرو بھٹناگر ست کت تمو کیا وون کہ وند ہیوتن واتن تو ات متعلق انتظامیہ کیا تیاری کرمز. بالکل منظم آر آر بھٹناگر ایڈوائزر ٹو ایل جی یم أکس پرائیویٹ ایونٹس مز آمت یہ ان ست میڈیا کت کر تو تک مز آو یہ سوال پرسن کیا کہ تھی کن پائی چھو کہ وند نزدیک ون تو کم طریقہ تیاری اہس وچمت اکثر یہ وندچ کت کران یہ اگر پاور کٹلمنٹ وچو سہ وچمت یم سات شین پیوان تمہ سات آسو تھی وچمت واریاہ لوکیلٹیز سڑکیں تم خراب گژھان واریاہ کالس تم شینس تل آسان یم وجہ سے تم لوکلز تم ہیکان نیبر نیرت گرس کی امی طریقہ کی بیسک ایشوز پتمو کئیو وریو پہ کشمیر فیس کران تر پہ سوال تر پہ آر آر بھٹناگر تمو دیت یہ جواب کہ حال ہی مز اگر تھی لاسٹ ویک کت کرو لاسٹ ویک تمو اخ میٹنگ تھمژن یتھ مز اگر تھی کت کرو جموں کشمیر پولیس ہیلتھ سیکٹر اس یا یم تہ نیچرل ڈیزاسٹر یمن این ڈی آر ایف ونتو تھی یا اس یتک ریجنل فائر سروس ایمرجنسی تمام ایمرجنسی سروسز تم آسکن بلائے تر میٹنگ مز یہ ڈسکس گومت کہ ین وول ونٹر کس تیاری امچن تر مز ووت بھٹناگر آج کہ اس تمام تیاری تھمژ تو بیٚیہِ سپیشلی یمہ لٹن سٹیٹ آف آرٹ کی مشینز یہ انٹروڈیوس کرم سپیشلی کی تت بلڈوزر یم ہائی آلٹیٹیوڈن پہ شین اس سہ ہیکن کلیئر کرت. تم مزید اگر ونکن الیکٹرسٹی ہز کت کرو ساروی کھت بوڑ مسئلہ تر پہ تہ بھٹناگرن کہ الیکٹرسٹی یس سہ پرومس کورمت یت کن تو اوتر تہ ونمت ایل جی پریس کانفرنسس مز تر واضح کرنا آمت کہ
4 घंटे रोज फिलहाल कर्टलमेंट तमन एरियाहन ये मीटर्ड तो नॉन मीटर्ड एरिया तमन रोज 8 to 8.5 घंटे तम मजीद वो भटनागरन कि मेक श्योर कोर्मुत यूत तम एमरजेंसी सर्विस थोक प्रोएक्टिव यम रोजन कह अगर गॉड फॉरबिड तिथ इंसिडेंट्स गई मानियो तुम एवलॉन्च या कुछ जाए ज्यादा शीन प्योमुत यम तिथ सर्विसेज इफेक्ट हेकन गु वन हॉस्पिटल या क्या बेसिक नेसेसिटीजों मूजूब तम मूजूब तमाम यम प्रावधान अरेंजमेंट तम थमितन कर जी मुनज़्ज़र बिल्कुल आर भटनागर सुन वन कि तमाम यम इंतजाम तम थमित कर यहस वंदस यी लुकन ज्यादा परेशानी कह बहरहाल सरोज तुम सठा शुक्रिया तमाम जानकारी खतर। ब्रोह पको करण सिंह कांग्रेस आला कमान खत लिखित दरखास्त कोर्मुत जे तिहुंद नाव गोस एग्जीक्यूटिव कमेटी मज हटावन यून तिहुंद वनुन जे वारिया काल पे तिम पॉलिटिक्सस मज एक्टिव कह तो वन तिम यसान जे योस एग्जीक्यूटिव कमेटी जम्मू कश्मीर कांग्रेस तथ मज गोस तिहुंद नाव वन हटावन यून अमे पत आव वन सियासी घमासान ते गो शुरू सियासी गलियारन मज आय अत पे बहसबाजी ते जान यह वनुन कि यम कांग्रेस आला कमान तिमो नजरअंदाज करमित यम दिग्गज लीडरान कांग्रेस तो अमी वजह सम लीडरान नाराज पन्ने आला कमान सह वजह कि करण सिंह यम तिम यसान जे तिहुंद नाव एग्जीक्यूटिव कमेटी मज गोस हटावन यून। करण सिंह सिंधिस बयानस मुतलिक जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर विकार रसूल वानी वोन जे अश तिहुंद एहतराम करान तो अश तिहंद बयान सत कह ते एतराज। कांग्रेस पार्टी जो है हर सीनियर लीडर को अपना सम्मान देते हैं। जहां तक डॉक्टर करण सिंह साहब का ताल्लुक है वो हमारे रियासत के सदर रियासत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत बार पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में CWC मेंबर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। तो जब भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी तश्कील देती है तो जो उस रैंक पे इतनी बड़ी रैंक पे बंदा रहा हो उनको हम एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना के रखते हैं ताकि वो लोगों को ये फील ना हो कि वो उनको पार्टी से अलग रखा गया है। उसमें CWC मेंबर्स चाहे गुलाम मीर साहब हैं, करा साहब हैं, एक्स डिप्टी CM ताराचंद जी हैं, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब हैं, इसी तरह से काफ़ी लोग हैं जो हमने रखे हैं ताकि जब भी कोई मीटिंग हो कुछ हो तो पार्टी उनका सलाह मशवरा ले और पार्टी की मीटिंगों में आए। जहां तक डॉक्टर करण सिंह साहब का ताल्लुक है वो एक बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनकी इज्जत करते हैं। पिछली बार कांग्रेस खड़गे जी का इलेक्शन था, वो इस हालात में सोटी लेके आए थे वोट डालने के लिए, हम उसका बेहद मशहूर है। बाकी वो जो चाहते हैं तो हमें उसमें कोई एतराज। कांग्रेस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर मज आइंदा लोकसभा इंतखाबात मज ये 5 सीटन पे अलायंस कर तो अत मुतलिक ये जल्दी 5 सीटन पे यमन सीटन हिंस तकसीम मुतलिक फैसला करना। इंडिया अलायंस बना है NC PDP और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में, बाकी जो बाहर है वहाँ अलग है, जो रीजनल पार्टी है उनके साथ कांग्रेस ने अलायंस बनाया है। यहाँ भी कांग्रेस NC PDP और कांग्रेस है। अभी बैठेंगे हम सीट शेयरिंग पे बात करेंगे, सीट शेयरिंग इंशाल्लाह आराम से फाइनल होगी, उसके बाद हम सब एक साथ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में मरकज़ में भी सरकार कांग्रेस की होगी और रियासतों में भी सरकार जो है जितने भी इलेक्शन हो रहे वहाँ कांग्रेस जो है अपनी बढ़त बनाएगी, चाहे वो तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो और मिजोरम, इन सब में कांग्रेस का परचम लहराएगा। और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। जो भी DAP बनी वो बीजेपी की एलाई पार्टी है, तो चुनाव वैली के लोग ऐसी पार्टी को कभी पसंद नहीं करेंगे जो बीजेपी की एलाई पार्टी हो। तो जम्मू में विकल्प लोगों के पास है बीजेपी के बदले कांग्रेस, जैसे हिमाचल में वो तो है ही, जैसे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, वैसे जम्मू के लोगों को विकल्प है बीजेपी के बदले कांग्रेस। तो बीजेपी के बदले कांग्रेस ही आएगी और जम्मू कश्मीर और चुनाव वैली में भी हम अच्छी खासी सीटें जीतेंगे। कांग्रेस नंबर 1 पार्टी होगी, मैं आपको वसूख से कहता हूँ। खबर सिलसिला रोज जारी मगर तम ब्रोह अक वक्फ।
हमीरपुर एनआईटी में संदिग्ध परिस्थिति में छात्र की मौत का मामला आया सामने। बिस्तर पर मिला छात्र का शव, मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। हमीरपुर में नहीं बनेगा दशहरा उत्सव, हाईकोर्ट और प्रशासन ने नहीं मिली उत्सव को मनाने की अनुमति। उत्सव के न होने से लोग निराश। नालागढ़ में निजी फैक्ट्री में लाखों रुपयों के तांबे की चोरी का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कंपनी के ही निकले दोनों आरोपी चोर। प्रदेश भर में जिला कैडर कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, काम पर वापस कर्मचारी। 21 दिन की हड़ताल में कामकाज ठप होने से हुई असुविधा के लिए लोगों से मांगी माफी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा चोर चोर मौसेरे भाई, सुखू सरकार पर भी साधा निशाना। 4 साल बाद मुल्क लौटे पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने भारत को लेकर दिया बयान। बोले भारत को जवाब देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की भी नहीं मानी थी बात। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 5वीं जीत, 20 साल बाद न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया। कोहली ने खेली 95 रनों की शानदार पारी। 5वीं जीत के साथ टॉप पर बनी भारत। कोहली ने खेली विराट पारी तो वहीं शामी ने 54 रन देकर 5 विकेट झटके। न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग करते हुए शुभम गिल ने बनाए 26 रन। इसी के साथ 38 पारियों में 2000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने गिल। वर्ल्ड कप में 3 बार 250 प्लस टारगेट चेस करने वाली पहली टीम बनी भारत। न्यूजीलैंड के खिलाफ 274, बांग्लादेश के खिलाफ 261, अफगानिस्तान के खिलाफ 273 का टारगेट किया चेस। करगिल में हीरोज कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का समापन। हिल काउंसिल करगिल के अध्यक्ष आयोजन के लिए आयोजकों को दी बधाई। वक्त पच तुंद खैर मकदम बडगाम पुलिस कोर चूर हुंद मामले 2 दोहन मज हल तो चूर हुंद गैंग हुंद आव पर्दाफाश करने। पुलिस कोर लछ बोध रुपयन हुंद चूर हुंद माल ते बरामद। चूर आए गिरफ्तार करने। सह नुमाइंदा आबिद वंगस सत बराह रास्त जुड़े। आबिद, यह पूरा मामले क्या? बिल्कुल मुनाजा इतकन तो वनो यह गैंग चूरन हज सह कर आज पुलिसन गिरफ्तार। हालांकि 19 तो 20 अमे दह चूर गम तम पे गो पुलिस स्टेशन खान साहबस मज चूर गई तमो कर शिकायत दर्ज। 2 दुह पत यीज कर पुलिसन कार्रवाई 2 दह लग तिमन केस सॉल्व करने खतर तो क्या वो सस्पेक्ट इस इलाकस मज मशहूर नफर यमिस उर्फ दिल जले तमिस वनानी दिल जले सू ओनुक और तमिस कर क्वेश्चनिंग क्या सब्जेक्ट सो कोर एज सब्जेक्ट सू यूज तमिस कर क्वेश्चनिंग पत क्या पुलिस पन कार्रवाई करने तरीक आसान तमो कर तम तरीक इस्तेमाल तो अम चूरन कर कन्फेस अमी कर चूर। अम पत ये अमिस निश गई रिकवरी गई अमिस निश गई वारिया क्या रिकवरी क्या यथ गरस मज चूर गमत अत कह रेत ब्रो खानदार गोमुत तो तिमन क्या चीज मिसिंग गई। ये वन दिल जले यमिस चूर अमिस नाव ये रोटुक अमिस कर क्वेश्चनिंग अम पतन कर रिवील अमिस क्या साथी थे तम साथी कर गिरफ्तार। पुलिसन वुच निश द्राय वारिया मकदारस मज सामान यथ मज कठ तमो लुकन निमित कठ तो चूर, गैस सिलेंडर्स तमो चूर निमित, लैपटॉप डेस्कटॉप्स या बाकी वुचान तस्वीरन मज वारिया क्या त्राम बान तम निमित चूर, पलो क्या चूर निमित बेस ज्वेलरी तह आर्टिफिशियल ज्वेलरी सो तम रिकवर सो तम कर निश रिकवर क्या यमो चूरो पूरा इलाकस मज दहशत मचोमुत क्या लूक तंग आमत यमन चूर गसान। अम पे 19 तारीख 19 to 20 तारीख चूर गम तम पे कोर तिमो यमन चूर गई तिमो ये पुलिस शिकायत कर पुलिसन कर तुरंत कार्रवाई तो तुरंत कार्रवाई ये तिमो कर तिमो वुच यह गैंग तिमो नि सोरे सामान तो कोरुक जब्त। ब्याख केस अम द्राव इन वतरी हेल्थ पे तो सह केस गो सह केस कोर यमो सॉल्व तथ मज निमो नफर तो तम तमिस तमिस निश गो चूर सामान सह कोरुक रिकवर। अगर वो यह पुलिस बड़ कार्रवाई क्या लूक इलाक तम तंग आमत तो आज तम राहत सांस मिले क्या चूर काल पे एक्टिव यमो गर लूटमत
تُہۍ کٔرِو پانے انداز یِمن نِش گٔے تیٖر تامتھ رِکور یِمن نِش کۭتیاہ لیپٹاپس کٔرِکھ رِکور یا ڈیسک ٹاپس کٔرِکھ یِمن نِش رِکور اَمہِ سۭتۍ سۭتۍ أسۍ چھِ یِم تصویٖرن منٛز وٕچھان کۭتیاہ ترٛامبان چھِ یِمن ژوٗرن نِش رِکور کٔرمٕتۍ تہٕ کۭتہن گرن آسہِ یِمو ژوٗر کٔرمٕژ تِم گرٕ کِتھ کٔنۍ آسن پریشان گٔمٕتۍ مگر یِتھ کٔنۍ وۄنۍ پُلیٖسن یہِ کاروٲیی کٔر یِم أنِکھ سٲری ژوٗر کٔرِکھ گِرفتار یِمن نِش تہِ گٔے یہِ رِکوری جی مُنازا بالکل یمو ژورو اوس لُکن سٹھا پریشان کورمت یتھ کن زن تۄہہِ ووٚنوٕ کہ گینگ ٲس یہِ اکھ تہٕ بہرحال پُلسن چھِ یہِ گینگ ہُنٛد پردفاش کوٚرمُت تہٕ یِم ژوٗر چھِ رٹنہٕ تہِ آمٕتۍ عابد تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تمام زانکٲری خٲطرٕ برونٛہہ پکو کپوارہ ضلعک کیرن سیکٹر روزن واجن خاتون دیُت ژۄن بچن سب ڈسٹرکٹ اسپتالس منٛز بیک وقت جنم ییٚمہِ پتہٕ ژورو منٛزٕ 3 بچہٕ گٔیہِ فوت ڈاکٹر مُطٲبق یہِ ٲس پریمیچور ڈیلیوری ناظرین آز اس کپوار اخ خوشی کہ کیرن سیکٹر پہ آئی اخ لیڈیز تم دیت 4 بچن جنم تو لیکن یہ خوشی گئی تم وقت ماتمس مز تبدیل یل 4 بچوں مز 3 بچن ہز موت سپدے تکیاز یہ پریمیچور ڈیلیوری اخ یہ 6 رتن ہز ڈیلیوری تو اتھ مز دپان ڈاکٹر صاحب کہ یہ زیادہ پہنس بچنچ آسان گنجائش ان بچن کہیں اس مز اس سۭتۍ ونکس کت کرنے خاطر ڈاکٹر اقبال صاحب یم ونکس انچارج میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کپوارہ امنے پرسوز ڈاکٹر صاحب اس رات یہ واقعہ اس کہ رات آئی اخ لیڈی 4 بچن دیت تم جنم اخ خوشی اس تو کیا باسیو تم کیا نارمل ڈیلیوری گئی اہن یہ آئی اسے پی ایچ سی کیرن پہ گو پیشنٹ ریفرنس 6.5 رٮ۪تھ ٲسۍ گٔمٕتۍ لیبر پینز ود کواڈرپلیٹ پریگنینسی 4 بچہ یم وٲتۍ تقریباً رٲژ سٕنٛز 10 بجے یور تو ان گئی نارمل ڈیلیوری ژوٚشوے بچہ زاے زندے مگر کیونکہ تمن لو برتھ ویٹ بیٚیہِ پری میچور تو اس پے تم ریفر کرن یور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہندوار بالکل ٹھیک سہ کر ڈسچارج کیونکہ بچہ یم تم پری میچور تم کر ہائر سینٹر فار ٹریٹمنٹ یہ بچن 6 رٮ۪تن ہند بچہ آسان ان باسان کہ بچن صورت حال آسان واریاہ کم کیونکہ تۄہہِ مےٚ ووٚن 6.5 رٮ۪تھ گٔمٕتۍ پریمیچور لو برتھ ویٹ ان مز واریاہ چانسز آسان ٹھیکیدارن ہنز واجباتن ہند امبار لگت چھُکھ تِکیازِ پٔتمیو 3 ؤرِیو پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یِہنز بل کلیئر کرنہٕ آمٕژ کینٛہہ ایل جی منوج سنہاس ٹیگ کران چھُ PDP یہ ٹویٹ کوٚرمُت ایکس سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ یہ لیکھِتھ چھُ PDP ووٚنمُت زِ کانٹریکٹن ہند واجبات چھِنہٕ وُنیُک تام آمٕتۍ جٲری کرنہٕ کینٛہہ تِکیازِ یِہنٛدۍ بل چھِنہٕ وُنیُک تام کلیئر کرنہٕ آمٕتۍ کینٛہہ ییٚمہِ وجہ سۭتۍ یِمن کانٹریکٹن یِمن لُکن چھُ واریاہن پریشٲنین ہُنٛد سامنہٕ برونٛہہ پکو اوڈی سیکٹر منٛز آپریشن نرسمہا بھیرو منٛز آیہِ مزید پیش رفت کرنہٕ ییٚمہِ کِس نتیجس منٛز 2 AK-47 رائفل سان کٲفی مقدار منٛز جنگی پیمانُک سازو سامان تہِ آو برآمد کرنہٕ جموں سری نگر قومی شاہراہ پٮ۪ٹھ ڈھلواس کِس مقامس پٮ۪ٹھ کُشادگی ہُنٛد کٲم مُکمل کرنہٕ پتہٕ آیہِ آز شاہراہ ٹریفک چہِ آمد و رفت خٲطرٕ بحال کرنہٕ تہٕ تمہِ پتہٕ شاہراہس پٮ۪ٹھ جموں سری نگر پٮ۪ٹھ ٹریفکٕچ آیہِ اجازت دِنہٕ میں آج صبح نماز فجر کے بعد جموں سے نکلا الحمدللہ اس وقت میں مکرپور کے قریب پہنچ گیا بہت ہی اچھا روڈ ہے لیکن لوگوں سے گزارش ہے کہ اوور ٹیکنگ نہ کرے اوور ٹیکنگ سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے یعنی ایک تو ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے آج دیکھا میں 1-2 جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور دوسری بات ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جام کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں الحمدللہ آج بہت اچھا روڈ ہے وہاں پہ ٹھیک ہے گاڑیاں چل رہی ہیں دونوں سائڈ گاڑیاں چل رہی ہیں وہاں ٹھیک ہے تو بہت ہی اچھا روڈ ہے لیکن لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اوور ٹیکنگ نہ کرے اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے اور جامنگ ہو جاتا ہے جنوبی کشمیر کس سب ضلع ترال کس بلاک آری پل منٛز ییٚمہِ ؤری پردھان منتری آواس یوجنا گرامین تحت 400 بے گھر کُمبن چھِ گھر مِلیمٕتۍ یِم لُکھ ٲسۍ وُنیُک تام ٹیٖن کٮ۪ن شیڈن منٛز روزان یہ بالکل غریب تھے ان کے پاس کوئی سورسز نہیں تھے یہ اپنے دم پہ مکان بنائیں گے نہیں وہ بات نہیں ہے گورنمنٹ نے ان کو مدد کیا ہم اس کے شکر گزار ادا کرتا ہوں BDO صاحب کا جو سٹاف ممبر تھے ان کے جنہوں نے یہ ویریفیکیشن کیا غریبوں کو دیا مستحق لوگوں کو دیا یہ مکان ہمارے پاس مکان کوئی نہیں تھا ٹینا شڑ میں پہلے رہتے تھے اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ کو اپیل کیا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے مکان دیا یہاں پہ بہت کوشش کی ہے لیکن شکر گزار ہوں اس وقت گورنمنٹ کا اور BDO صاحب کا بھی ہے
मैं फयाज अहमद रातर, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ब्लॉक डेवलप डिपार्टमेंट के और दीगर महकमों के जिन्होंने इस गाँव में इतने गाँव घर बनाने के लिए दिए हैं। और जो भी यहाँ के मुस्तहिक है वो गरीब आदमी है और यहाँ के रहने वाले भी और भी गरीब है, जिनको मकान मिला है उनको भी दिया गया है और जिनको नहीं दिया है उनको भी देना चाहिए। बहुत अच्छा कदम है और मैं तो तमाम सभी लोगों की तरफ से खासकर लुरगाम बाशिंदगानी तहसील आरिपल के हवाले से मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ सुनहरी अल्फाज के साथ, जिन्होंने इन बेघरों को आबाद किया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। उसके तहत पूरे मुल्क भर में जो है वो इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और उसी के ज़िम्मन में हमारे ब्लॉक अरिपल में भी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे तो 396 लोगों को जो है वो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं इसी के PMAYG के, और उसके तहत इनको मकानात दिए गए हैं।